Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? En ligne? Oui. Comment ça a été pour le DS, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, on va continuer là, toujours avec les arbres. Donc, on s'est arrêté au niveau de l'insertion dans un arbre binaire de recherche. Donc, pour cette structure-là, il nous reste là la procédure de suppression. On va passer au type suivant. Donc, comme d'habitude, là, on va à partir des exemples, on va essayer d'élaborer ensemble l'algorithme de suppression. Donc, si on vous donne là, cet arbre-là, ma question, c'est... oui, donc, c'est... Chaque fois, on va décider d'un élément à supprimer et à vous de me donner la nouvelle disposition de l'arbre. Oui. أكيد l'arbre c'est un paramètre input-output donc أكيد bien sûr بالطبيعة donc لهنا باش نعمل suppression d'un élément dans une structure de données dynamique. Donc première chose à faire, donc il faut que cet élément, la valeur soit donnée, input. Donc première chose à faire, c'est de localiser cet élément. Il se peut qu'il n'existe pas. Et dès qu'un élément il existe, donc on doit récupérer l'adresse de cet élément-là, mais juste directement face des éléments, des liens d'échénage باش يضيعوا يبقوا موجودين في الميموار اما باش يضيعوا علينا. Donc on localise l'élément, on récupère l'adresse, on fait la mise à jour d'échénage اللي لازمين يتعملوا avant la suppression واخر حاجه هي la libération de l'élément, la suppression réelle de l'élément. Est-ce que c'est clair? Donc si on vous donne là cet exemple là et on suppose qu'on veut supprimer l'élément x égale à 5. Comme l'output, ça va se transformer en quoi? Qu'est-ce qui va changer dans cet arbre-là? Après la suppression de 5. Voilà. En fait, les 5, on va commencer par localiser l'élément, chercher l'élément. On commence toujours par la racine, on compare la valeur par rapport à la valeur de la racine. Si elle est égale, alors c'est bon avec l'élément. Sinon, soit qu'on descende partie gauche ou la partie droite. C'est bon. Donc l'élément, il existe. Et 5, donc la valeur x égale à 5, elle se situe au niveau d'une feuille.
Donc, après la suppression de 5, l'élément, il ne figure plus dans cet arbre-là. Et le lien, ou plutôt là, le champ qui contenait donc l'adresse de cet élément, le fils de loi de 4, avant la suppression, il contient là l'adresse qui va nous permettre d'accéder au 5. Après la suppression, ce champ-là, le fils de loi du nœud qui contient la valeur 4, il doit être remis à nil pour dire que cet élément-là, il n'a plus de fils de loi. Donc voilà, là, le résultat de la suppression. Donc, vous voyez que le 4, donc, il n'a plus de fils de loi. Oui. ما يتبدل حتى شيء في الاربعه بار انه تمحى bien sûr. فما دو كيستيون سامحني اضرب بشوي دونك à chaque fois on va prendre un exemple sinon كيفاش امين سي تبدل ما يتبدل شيء جست تنحى الليمون ذاك اي تنحى دونك الاربر تبدل فما شونجمون على الستركتور نتاع الاربر الاخرى مثلا خاطر فوي هو دونك تقعد كيما هي Non. Tout changement qui s'exécute à l'arbre veut dire que l'arbre il a changé. Donc, pour ce nœud-là, avant la suppression, donc le 4, le nœud qui contient la valeur 4, avant la suppression, cet élément, il avait donc un fils de loi. Après la suppression, il n'a pas de fils de loi. Donc, pas de l'arbre, c'est pas exactement le même. Logique, bon, c'est tout à fait logique. Toute insertion ou la suppression, je t'attends حاجة différente. Ta femme a des changements. هكا ولا أمين؟ اي فهمك مادام جوست معناها قصدت اذا كان هو عنده ديفيس كان جي عنده ديفيس مش باش يتفسخوا معاه هكا ولا أكيد ما يلزمهمش يتفسخوا ديجا. دونك شو نحطوهم في بلاصه بدينا بالكا لو بلو سامبل عاود نشوفوا دي زيكزامبل اخرين دو سوبريسيون وهذا الكل باش يعاون من بعد كيفاش باش نكتبوا الالغوريثم دو سوبريسيون. Voilà, donc premier cas, donc voilà, on vient de décider de quoi il s'agit. Donc on passe, Tawa. Donc supposons qu'on veut supprimer l'élément x égale à 4. Quel est l'output? L'arbre, ça devient quoi? Ça devient comment plutôt? Donc, si on va supprimer l'élément x égale à 4, donc racine, c'est-à-dire le nœud qui contient la valeur 6, il avait comme fils gauche le nœud qui contient le 4. Après la suppression de 4, donc, si c'est avec le fils gauche, c'est le nœud qui contient la valeur 2. Donc, vous aurez comme output cet arbre-là. Donc, هذا كيفاش كان وهذا كيفاش ولا. Donc, en fait, شنو اللي صار لهنا؟ L'élément هذايا il est remplacé par son unique fils. Un seul fils. Donc, après sa suppression, il est remplacé par cet élément-là. Est-ce que c'est clair? Ça va ou là? Donc, on continue. À Tawa, on suppose qu'on veut supprimer l'élément x égale à 6. Quel est l'arbre جديد كيفاش باش يكون? Après la suppression, c'est-à-dire. مادام هنا 6 تولي تتبدل بال7. Possible, c'est pas faux. Donc, votre collègue, il vient de dire que dans ce cas de figure-là, on peut la suppression de 6, donc le 6, il sera remplacé par la valeur 7. Et dans ce cas-là, le 7 doit être supprimé de son emplacement. Donc, 7 par de suppression, il va remplacer 6. Ou il y aura plus de nœuds qui contient 7 au niveau des feuilles. C'est pas faux. مادام هنا الكونديسيون إذا كان عنده left و right. دونك نشرشيو على المينيموم نتاع الرايت. شطر الإجابة نتاعك صحيحة. Je reviens vers toi. Tu t'appelles comment? Cyrine. Cyrine. لهنا 6 elle est placée mais مش خاطرها racine non, c'est un nœud qui a deux partie gauche et partie droite. Donc votre collègue il vient de dire que لهنا après la suppression de 6 le 6 sera remplacé par le 7. مثلا هنا ما عادش عندي 6 في النوع هذاك اللي هو كوم بارازار راسين باش يولي فيه لا فالور 7 وبيان ايفيدامون هذايا باش تتنحى. دونك لاوتبوت نتاعك تولي عندك 7 بلاسي في الراسين وهذيك البارتي غوش وهذيك البارتي دروات. نثبتوا اسكو ساجي توجور دان ابيير وي غاديك عندك 7 اللي في الغوش الكل انفيريور ويكال ديجا انفيريور ستيك واللي في الدروات الكل ستيكتومون سوبيريور. دونك on a conservé la structure ABR. Ce qu'il vient de dire il est correct. Il vient de dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait en fait? هو علاش اختار السبعة؟ خاطر السبعة هي أصغر élément في البارتي droite.
Donc, il a remplacé l'élément à supprimer par la petite valeur de son sous-arbre droit. C'est pas faux. مادام فما possibilité أخرى زادة بالتروا الماكسيموم نتاع الجوش. Voilà, très bien. Donc, إذا كان on a deux façons de voir les choses. Comme output, on peut avoir deux arbres différents. Femme il va remplacer le 6 par la plus petite valeur في البارتي droite. يعني بالسبعة وباش تتنحى 7 au niveau des feuilles. وفما شكون هذا الكل l'objectif نتاعنا c'est quoi? C'est de conserver l'organisation des éléments في l'ABR اللي عندي. Donc كيما خممنا on récupère la plus petite valeur في البارتي droite. On peut récupérer la plus grande valeur في البارتي gauche. Donc لهنا deuxième façon ou la deuxième arbre possible après la suppression de 6, la partie droite ne va pas changer, le 6 sera remplacé par le 3, il sera supprimé. Et on est toujours avec un APR. Donc, l'élément à supprimer, il a deux sous-arbres, deux fils gauche et droite, vous avez le choix. Donc, soit vous le remplacez par la plus grande valeur de la partie gauche, soit par la plus petite valeur de la partie droite. L'objectif, c'est quoi? C'est de conserver l'organisation des données et la spécificité d'un ABR, et le fait que par rapport à un nœud, tout ce qui existe à sa gauche, il est de valeur inférieure ou égale, et tout ce qui existe à droite, il est de valeur strictement supérieure. Est-ce que c'est clair? Donc, comme output, voilà. Donc, vous pouvez la remplacer le 6 soit par la plus grande valeur de son sous-fils gauche, ou bien la plus petite valeur de la partie droite. Les deux sont corrects. Là, comment tu vas faire ça? راهو باش نحب نكتب الغوريثم ونحب يكون لو بلو سامبل بوسيبل عاد هكاك باش تولي عندي اون ميلتيتود دو شوا وقداش من نوع باش تبقى ثبت فيه اسكو معناتها اسكو لورغانيزاسيون الي بون ولا لا لهنا راهو كيلكو نو ما سي با ان اربر معناتها دو تاي امبورطونت يعني لازمك تخمم في سوليوشن جينيريك اللي هي شنو هي انا باش نفسخ اليمون عنده بارتي غوش وبارتي دروات دونك باش انا نحافظ على لورغانيزاسيون دي دوني سوا نرومبلاسي ليليمون هذاك باكبر فالور دو سا بارتي غوش والا اصغر فالور دو سا بارتي دروات سي معناتها سو سون لي مانيير لي بلو سامبل دو بروسيدي à la suppression خاطر راهو في الكارير انت باش ديفلوبي بروغرام دونك il faut qu'il soit guidé مانيش نحط تصويره انا باش نريزوني عليها باش نقولها تنحط 9 وباش نعاود نعمل ريارونجمون دو توت لا بارتي دروات وقتها سي با ايفيدون الحقيقه افير اسكو سي كلير عاد هكاك تنجم ترومبلاسي باي فالور اما كيفاش باش ترجعها ابير سي با ايفيدون دو تو اسكو سي كلير s'il vous plaît خليكم شويه وقت دونك essayez هكا de voir كالعاده vous mettez là la procédure principale supprime ABR l'arbre c'est un paramètre input output donc var A de type ABR x de type entier وكالعاده procédure principale حاجه ما تعرفش comment ça fonctionne vous supposez que عندك procédure واحده اخرى ولا fonction ولا اللي هي on la développe après donc حاولوا هكا selon là les remarques qu'on a fait donc on peut distinguer entre حاجتين إذا كان le nœud à supprimer il a un seul fils il sera remplacé par ce fils là ou إذا كان il a deux parties soit qu'il sera remplacé par la plus grande valeur de la partie gauche ou bien la plus petite valeur de la partie droite oui c'est وكانوا فeuille باش يتفسخ ديريكتومون voilà cas général أكيد نحن خدينا l'exemple باش نشوفوا comment ça se passe il faut toujours se rappeler les étapes de la suppression في les structures dynamiques اللي هي شنو هي localisation de l'élément موجود ولا mise à jour des liens واخر حاجه لا ليبراسيون اخر حاجه معناتها كسوبريم فهمت دونك فوالا باش تستحق البوينتور كيف تلقى ليليمون تريكوبيري تحط فيه لادريس نتاع ليليمون اللي باش تفسخه تعمل لا ميز ا جور دي ليان كوريكت وبعد تفسخ ليليمون تاعك باش ما تضيع حتى دوني فوالا
si vous on va passer à l'écriture algorithmique. Donc, on va commencer par la première partie de valeur x. On a les étapes. L'étape l'oulania, c'est quoi en fait? C'est la localisation du nœud qui contient la valeur x et de quel image s'il existe. Deuxième étape, c'est la mise à jour des liens. Je tombe là sur le nœud qui contient la valeur x, je dois sauvegarder son adresse dans un pointeur P ou la Q ou la lettre. Donc, c'est la mise à jour des chaînages ou des liens. Et dernière étape, c'est la libération. Voilà. Bon, pour l'insertion, on utilise la fonction, ou plutôt, voilà, donc on utilise l'opération créer qui va faire l'allocation mémoire. Pour la suppression, on utilise la fonction prédéfinie, donc libérer, la supprimer, libérer, comme paramètre l'adresse de l'élément à supprimer. Voilà, donc on a les trois étapes. Par rapport à la structure ABR, on vient de distinguer les cas possibles. Donc, on va dire que le nœud qui contient la valeur x pourra être trois cas de figure. Premièrement, donc une feuille. Ce qui concerne la mise à jour des chaînages, qu'est-ce qu'il faut? Donc, l'adresse de cet élément doit être remplacée par la constante nil avant la suppression. Donc, là, on va dire que l'adresse de ce nœud sera remplacée par la constante nil. Deuxièmement, un nœud avec un seul fils, soit à gauche ou à la droite. Donc, avec un seul fils. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'adresse de ce nœud sera remplacée par l'adresse de son fils unique, que ce soit à gauche ou à la droite. Donc, une test gauche qui n'existe pas, donc il va prendre l'adresse de la partie droite, sinon l'axe. Donc, l'adresse sera remplacée par son fils unique, que ce soit à gauche ou à la droite, selon le cas. Et un nœud avec deux fils. Et là, tout simplement, donc la valeur de ce nœud sera remplacée soit par la plus petite valeur partie droite ou la plus grande valeur de la partie gauche. Donc voilà, on va dire que le champ valeur du nœud contenant remplacé donc soit la plus grande valeur de son sous-arbre gauche la plus petite valeur de son fils droit. On va opter pour ça. Je connais un kif si vous voulez. Qui m'a fait l'exemple. Les deux sont corrects, bien évidemment. Et voilà. Akata comme les étapes. Juste essayer donc de prévoir l'algorithme qui va faire ça.
L'adresse de ce nœud sera remplacée par la constante min, la manière oui, الA هذيك تاخذ نيل وبعد تليبيري بي ولا كيو ولا لي هو. ابداو بك لا بلو جينيرال لا بروسيدور دو سوبريسيون الانيسيال مثلا كيفاش باش تلوج الاكس تي اش ابو بوان فال ايكال اكس نعيط البروسيدور اسمها سوبريم فال سينون تعيط لروحها سولون لا كومباريزون سوا بارتي غوش سوا بارتي دروات ديما نبداو بالحاجات اللي سي بون اللي عارفينها ديجا خلوا كل بارتي وحدها. Est-ce que ça avance? أول حاجة ثلاث ألف كيلو هذا إذا كان مين ما عندك ما طريق شنو ايش باش نعمل؟ يا باش يكون إيجار يا باش يكون أصغر يا باش يكون أكبر كانوا إيجار شو بصوا اكتب سوبرينيور خليها بعض نقطة واحدة مش كل الدكتور فهمتني؟ دونك إذا كان إيجار يتعيط سوبرينيور سينو إذا كانوا أصغر شعب لا واش إذا كانوا أكبر أقل ست تواتي شو ستة باهي خلينا نشوف أنا مش نكتب بروسيدور ثلاث كالكولاسيون Donc, quand je veux un système de quoi, ça amène à changer une à c'est pour les manches, on peut ça va, on va pas chercher les manches, donc c'est assez de l'enlever. Tu vois, en fait, c'est que ton possible. Il y a des choses dans le droit de la il y a des choses dans le métier. Je vais faire la solution. Donc, si à chaque fois qu'on va faire la mix, je ne peux pas faire ça. Mais peut-être que je n'ai pas comment ça va se faire. Donc, il y a des gens qui ont fait ça. Mais je suis une bonne de m'en faire pas. Voilà, je m'en vais. Mais il y a une de. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un histoire de. Alors, on choisit, voilà. C'est pas la parole de voilà, laisse parler le monde, je ne suis pas trop. Donc, sinon, sinon, je vais te dire aussi que je vais non, c'est une procédure, elle n'a pas de retour, on a un paramètre qui est le retour. Voilà. Voilà.
Ah ben, attends, je vais le téléphone, voilà. It's not as clear as it seems when looking at the newest Hu Tao and Staff of Homa banners, and this is the best time to review the whole situation. You know there's a lot of buzz going on. Donc, ben, c'est bien. Les autres, est-ce que ça avance, s'il vous plaît? Shaima, Khouloud. ايه قبل يعني. Voilà. Allez, encore si vous voulez. B, donc on va commencer. كيفاش شابين؟ قلت كوكا بعث لك بروبوزيسيون كنت تعمل عليها طلع. Donc on va analyser la première proposition de Emir, on va faire la
position de Amine. Ok, très bien. Là. Voilà l'algorithme là où vous l'avez déjà fait les slides. Vous l'avez fait les slides نتاع الكور موجود. اما حبيتكم تحاولوا وحدكم معناتها خاطر اون فيت حتى في اكزامان il peut vous donner structure ABR ويبدل فيها شوي يزيد شون ينحي شون اللي هو هذيك علاش ماذا بيا تحاولوا ديما لي زالغوريثم تفهموهم تحاولوا تكتبوهم وحدكم باش اذا كان في اكزامان ولا موديفي ما تلقاش روحك واحد فهمت يعني ماهيش حفاظه هذيك اش حبيت دونك فوالا باهي دونك ديليت ABR procédure delete ABR var A. Donc, علاش var خاطر l'arbre نتاعنا c'est un paramètre input output. و X c'est exactement entier. عاد مش valeur c'est bon. B. Donc si A différent de nil خاطر إذا كان A égale à nil في حالتين يا l'arbre من أوله il est vide يا نحنا في كل appel interne donc on essaie de retrouver le X. Le X il n'existe pas. لأن وصلت عملت un appel interne avec un nil et on doit s'arrêter. L'élément il n'existe pas. Donc on ne va procéder à la suppression que si l'élément il existe. Donc si on pointe sur le vide, on n'a rien à faire. Donc avec علاش لهنا on doit commencer par englober tout notre traitement par la condition si A différent de nil. Donc si le champ valeur de A il est égal à X. معناتها انا مبوانتي على نو qui contient la valeur اللي نحب نفسخها. مازلت مانيش عارفه comment ça se fait. Donc on va faire appel à une procédure qu'on l'a appelée delete nœud. delete nœud باش نعدي لها l'adresse نتاع النو اللي نحب نفسخه اللي هو شنو هو سي لو A. Est-ce que c'est clair? Sinon معناتها انا مبوانتي على نو tel que son champ valeur il est différent de X. Il est différent soit باش يكون اصغر strictement ولا اكبر strictement. Voilà. Donc, إذا كانوا أصغر strictement, on n'a qu'à avancer, qu'à continuer sur la partie gauche. Donc, si X inférieur strict à H chapeau point val, donc on va générer un appel interne à delete ABR, باش نرemplacer, باش نعدلها. Donc, au lieu de A, on doit mettre l'adresse du fils gauche de A. Ou toujours, on localise, on cherche à supprimer là le X. Sinon, c'est-à-dire que le X, il est strictement supérieur à à chapeau point val. Et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire un appel récursif en remplaçant le A par l'adresse de son fils de roi. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est la procédure principale. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? En ligne. En ligne. Oui. Voilà, très bien. Voilà, on va s'intéresser à cette partie-là. Delete nœud. En fait, delete nœud, je n'arrive le résumé qu'on a fait ensemble selon les constatations qu'on a fait avec les suppressions qu'on a vues ensemble. Donc, باش نشوفوا وقت اللي فيه شنو qu'est-ce qu'on doit faire وقت اللي النوع عنده un seul fils اش باش يصير وإذا كان عنده deux fils qu'est-ce qu'on fait. واضح. ديما vous commencez par les parties les plus simples. توا لهنا اللي تظهر لي فيها شويه خدمه هي هذه من الاخر. اي ما يجيش انا نوحل في يديك نخمم فيها من الاول نبدا نكتب شويه ونخليها وحدها هذيك. Donc on revient là وين وصلنا. Donc on doit continuer la définition de la procédure delete nœud. delete nœud هذه censé تاخذ comme paramètre l'adresse نتاع النو اللي باش نفسخو. Censé bien évidemment تعمل les mises à jour des liens nécessaires وتفسخ l'élément en toute sécurité. معناتها ما لازمش les données لا يضيعوا ولا يتبلبزوا. يلزم يبقى ديما ABR كما كان avant la suppression. يلزم يبقى un ABR après la suppression. Donc delete nœud. On passe là à la procédure là. delete nœud. Voilà. delete nœud. Donc je t'ai l'adresse. C'est bon. L'élément avec a fait une X déjà. Donc var A de type ABR bien évidemment. Donc لهنا شعنا نحنا قلنا يا باش تكون feuille. Et dans ce cas-là, l'A doit être remplacé par le vide. On va libérer l'élément. Il y a un nœud avec un seul fils, il y a un nœud avec deux fils. Je vous montre qu'est-ce qu'il a mis. Donc, il a mis si A chapeau point fils gauche égale à nil. Alors, A reçoit, le A, il se remplace par le fils de roi. Sinon, si le A chapeau point fils de roi, il est égal à nil, donc le A sera remplacé par le fils gauche. يعني هو لهنا على شنو خمم وقت اللي يكون لا
élément, il a un seul fils. En fait, avec ces deux tests-là, il a traité à la fois un nœud avec un seul fils ou elle a une feuille. La feuille, son fils gauche, il n'existe pas. Je te remplace par le fils droit, il est Nil. Je dois le remplacer par le vide. Est-ce que c'est clair? Sauf que, Amir, ça c'est manquant. Hein. Je قلنا نحن كيفاش نفسخوا باش نرجعوا لي شوي là on localise l'élément localise il est déjà localisé بعد ما تلوكاليزي l'élément tu dois récupérer ton adresse تحطها في بوينتر واحد اخر ما تجيش تعمل ليبيري باش كل شيء باش يضيع يلزمني هاك الادريس اول حاجه نعملها هنا امير كيفاش كي نعمل اكرازمون للدوني ايوه دونك نورمالمون الدوني القديمه ضاعت سي بون نحاها جوستومون دونك نورمالمون اول حاجه تعملها شنو هي انت ما هو بون ما نعرفش انا شكون يتكلم محل امير فوالا امير سي لادريس دو نو كون دوا سوبريمي انا لهنا اول حاجه نمشي نستوكي لادريس هذيك في بوينتر واحد اخر سمو بي مثلا نجي لهنا ونحط بي ايغال البي il doit être déclaré comme variable locale de type pointeur. Donc, on a le P, c'est quoi? C'est un pointeur sur nœud de type ABL. في le P, حطيت l'adresse اللي موجودة في ال A. عملت الميز à jour اللي لازمها تتعمل. ومن بعد je libère le P et non pas le A. خاطر لهنا أصلاً tu n'as pas libéré. تعرف شنو هي؟ لهنا ما فسختوش l'élément. L'élément ما عادش عملت إكرازمون معناتها خذيت كل شيء معناتها النو كامل. صحيتك يلزمني تصويره باش تفهم. هو مدام شوف هو ذاك راه ريالمون بوينتور معناها انت البوينتور هذاك حطيته يبوينتي على حاجه جديده ما كرازيتش لي دوني. اي جوستومون اما تا با في لو ديليت لو نو كي كونتيان لو اكس انت ما عادش تابع لله صحيح ولكنه موجود في الميموار. اسكو تو كونفيرم سا؟ جو فوا با دو ليبيري لهنا. فهمت الهدف؟ اي معناتها خاطر باش ياخذوا جوست لادريس جديده والادريس القديمه دونك قاعده. الميز جور دي ليان تاعك صحيحه ولكن ليليمون صحيح النو اللي فيه الاكس ما عادش موجود في اللاربر اما موجود في الميموار وهكا ما عملت عندي اليمون ضايع هكاك دونك هي شنية ديجا معناتها لافونتاج نتاع لي ستركتور دو دوني ديناميك سي معناتها كيفاش هي كومون اون لابيل معناتها لا بون جيستيون دو لا ميموار يعني وقت اللي ما حاجتيش بدوني جو دوا لا سوبريمي réellement من الميموار باش نليبيري دو ليسباس باش نستعملوا في حاجات اخرين اما اذا كان انا جوست نبدل في الليان في ليشيناج وما نفسخش ليليمون معناتها مانيش باقيه نليبيري في ليسباس ميموار ماني نعمل في شيء اسكو فو مافي كومبري اون ليني سافا ولا دونك اول حاجه il faut récupérer l'adresse نتاع ليليمون اللي باش تفسخها تحطها في بوينتور ابار تعمل الميزا جور دي ليان ومن بعد تليبيري لادريس اللي نتوما ستوكيتوها في البوينتور بي دونك لهنا فوالا هذه تتسمى لا ميزا جور دي ليان الي بيان كوريكت هكا قال اذا كان لو فيس غوش il n'existe pas لو ا باش تبوينتي على الفيس دروا واذا كان الفيس دروا مش موجود الا باش تولي تبوينتي على الفيس غوش وافيك هذيا الي فالابل وقت اللي يكون عندك انو افيك ان سول فيس ça fonctionne. وقت اللي تكون عندك une feuille باش يجي لهنا وباش يرجع لي فري خاطر une feuille elle n'a pas de fils gauche وباش يمشي remplacer A par le conteneur de fils droit اللي هو نيل donc باش يرمبلاسي شون هذاك par نيل c'est ce qu'on veut déjà donc لهنا avec les deux tests هذوما on traite le fait où le nœud il a uniquement soit un fils gauche soit un fils droit et on traite en plus le cas où le nœud à supprimer est une feuille يعني مش بون كيما تنجم راهو تحط لهنا قبل ما تكتب هذا تكتب سي لو فيس غوش ايغال نيل اي اشابو بوان فيس دروا ايغال نيل الور دونك ا رسوا نيل حتى كيكا راهو صحيح اما حتى هكا يبقى يخدم اسكو فو مافي كومبري اللي ناقص شنو هو اللي هو il n'a pas libéré l'élément il n'a pas fait réellement la suppression donc لهنا بعد ما تعمل ميز à jour des liens tu dois faire appel à la fonction prédéfinie libérer تعدي لها l'adresse de l'élément oui سي بون حطيته من فوق انت في البي البي مادام قال كان نحطوها في وسط السي خير لا في الحالات ايش نقول لك خاطر هنا شنو هو انا ديجا عديت لها لا كونتيان لادريس نتاع نو اللي انا باش يعني جو سوي سور كو ا كونتيان دونك لو بوين معناتها لا موجود فيها لادريس نتاع ليليمون اللي باش تفصفوا ديريكتومون باش نحطوا في البي وي دونك جو فوا با مادام اذا كان باش تعدل السينون الاخرانيه دونك يولي عباره خدينا كوبي وما عملنا بها حتى شيء
انا هي السينون هذيا باش نوصلوا لهنا ونشوفوا اسكو سافا ولا سافا با. داكور. باهي فوالا دونك لهنا كيف زاده il faut mettre un libéré P. Libéré P. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a compris le fait que ces deux, ces lignes-là, ils traitent même le cas d'une feuille? Est-ce que c'est clair? En ligne, ça va? Comme là, vous pouvez l'ajouter. Je me tape dans les si A chapeau point piste gauche égale à nil et A chapeau point piste droit égale à nil, A égale à nil. كيما تنجم ما تكتبهاش خاطر باقي حتى هكا ça s'exécute correctement. واضح؟ Voilà, très bien. Et sinon, توا. Et sinon, c'est-à-dire que اصلا لهنا انا راهو اجي نقول لك on doit analyser ensemble ces tests est-ce que كيفين ولا لا. A chapeau point piste gauche égale à nil. Sinon تاعها هي A chapeau point piste gauche différent de nil. Donc لهنا on est sûr que le fils gauche il est différent de nil. Il est différent de nil ou لهنا خدينا le cas où le fils droit il est nil. Donc لهنا sinon هذيا معناتها الgauche différent de nil ou le droit différent de nil. Donc c'est correct. Donc sinon هذيا les deux fils existent. Gauche ou droite. Et dans ce cas-là, on peut la remplacer ou la faire une mise à jour à l'arbre en remplaçant le champ valeur de A soit par la plus on a opté pour la plus grande valeur de la partie gauche. Donc, faire une procédure appelée update nœud باش تاخذ l'adresse نتاعنا اللي فيه x واللي يلزمو يولي الفالور نتاعو تتبدل elle sera remplacée par la plus grande valeur de la partie gauche. Donc, خذا nœud اللي باش يبدل له الشون فالور نتاعو وخذا l'adresse نتاع الفيس gauche. حتىش لهنا est-ce que c'est clair pour tout le monde? باهي. Donc, لهنا en fait il vaut mieux mettre en fait, avant de voir là comment ça fonctionne cette procédure-là. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais récupérer la valeur dans un ABR. Ça, c'est l'adresse du fils gauche. C'est un sous-arbre. Donc, c'est une ABR. Les éléments sont organisés. ABR quelconque, si vous voulez récupérer la plus grande valeur, qu'est-ce que vous faites? Qui fait chez تحسب بالماكس؟ الماكس نتاع ا فالو هذيك لازم فونكسيون معناها ما عرفتش كيفاش لا اعطيني البرانسيب ما حاجتيش الفونكسيون البرانسيب مادام اللي هو لازم يكون الدروات معناتها اخر دروات يعطيك الصحه سي با نيسيسيرمون اون فوي هذاك علاش نقول لك استناني شوي نو سي با نيسيسيرمون اون فوي نجم تكون النو هذاك عنده بارتي غوش وما عندوش بارتي دروات دونك هو اكبر فالور واضح en fait اكبر فالور في ABR c'est le nœud le plus à droite واصغر فالور في l'ABR هو le nœud le plus à gauche donc لهنا نورمالمون هالابديت نو هذايا كيس qu'elle doit faire يلزمها تمشي تلوكاليزي le nœud qui contient la plus grande valeur. Donc, à chaque fois que la deuxième adresse, à chaque fois que cet élément il a un fils droit, il je me branche sur ce nœud-là. Est-ce que c'est clair? Chaque cas, je récupère la plus grande valeur. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc, on passe à update nœud. Donc, procédure update nœud. Madame, قبل ما نمشيو للابديت على حكايه الليبري بي. أي؟ اذا كان دخلنا للسينوم نتاع الابديت نو دونك ما عملناش ليبري للبي معناها قاعده موجوده امير لهنا عاد الليبراسيون باش تصير في وسط البروسيدور هذايا اصلا البيز لهنا سي اون فاريابل لوكال ما عندها معنى كان وقت اللي جيكزيكوت سا لهنا ما عديتهاش كوم بارامتر يلزمني نصنع بي واحده جديده في الابديت نو معناها كي نخرجوا من الفونكسيون دونك ما عادش موجوده لهنا اجا نقول لك لهنا خاطر باش نعيط الليبري بي الليبري دونك استحقيت الفاريابل لوكال دو تيب بوينتور لهنا الابديت نو هي بيدها باش تديفيني بوينتور لوكال حبيت نقول لك فهمت باش تعمل بوينتور جديد معناها ديجا باش نديكلاريفي جديد وي بيان سور خاطر لهنا جو دوا لوكاليزي هكا نحكي مادام في وسط الديليت نود
عندنا البي ايجال ا اي معناها من الاول عملنا كوبي على الادريس نتاع الا اي من بعد ما استعملناهاش جمله الكوبي هذيك دونك لا اسكو مشكل نستحقوا انا باش نعمل ليبري البي ولا لا؟ ليه يا امير انا البي استعملتها اذا كان موجوده في لان دو سي دو كالا اذا كان موجوده في الكا الثالث وقت اللي عندي دو فيس فما بروسيدور اخرى خاطر يلزمني البي ماهيش هي الا في الكا هذايا البي هي سي لادريس دو نو لو بلوز ا دروات فهمتك مدام فهمت اسكو سي كلير وي وي سافا فوالا دونك لهنا لابديت نو اون فيت سي كوا اش باش تعمل في الا عندها لادريس نتاع النو اللي يلزمها تعمل له لا ميزاجور دو سون شون فالور واضح ولهنا عندها لادريس نتاع الفيس غوش هي سونسي تريكوبيري لا فالور ماكسيمال اللي موجوده لهنا يعني سونسي elle se branche à chaque fois à le fils droit s'il existe. Une fois وصلت le nœud le plus à droit, qu'est-ce qu'elle fait? Tu remplaces le champ valeur de A par le champ valeur de ce nœud-là, tu récupères l'adresse نتاع النœud هذاك, تعمل الميز à jour وبعد تفسخ l'élément. Donc on va voir s'il a fait correctement ces étapes-là. Donc update nœud var A de type ABR ou donc le fils donc le 2 bon un peu bien évidemment des paramètres formels يسمي شي حب donc لهنا هذا هو النو اللي باش تصير له الميز اجور دو سون شون فالور والفيس هو نورمال هو لهنا il a fait passer في البارامتر ريال l'adresse du fils gauche باش نبدو واضحين donc qu'est-ce qu'il a fait voilà justement donc il va essayer de se brancher sur le nœud le plus à droite donc à chaque fois que le fils chapeau point fils droit il est différent de nil باش يعمل appel récursif où il remplace le champ fils par l'adresse de son fils droit. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pour se brancher à nœud le plus à droite. Ça va ou voilà. Sinon, ça y est, donc ce test n'est plus valide. Là, le champ fils de roi, il est égal à nil. Maintenant, on me pointe à nœud le plus à droite. Que ce soit donc إذا كان لهنا qu'est-ce qu'il fait أول حاجة il remplace le champ valeur de A par le champ valeur de ce nœud là donc حط A chapeau point val reçoit fils chapeau point val من بعد هو البي c'est le même P donc لهنا عندنا le pointeur بتاعنا ABR donc في البي là il a pris une copie de l'adresse de cet élément qu'il va libérer donc bien évidemment لهنا الفيس هذاك il n'a pas de fils droit اما il a bon كيما ينجم يكون عنده فيس غوش كيما ينجم يكون مش موجود ومش مشكل في الحالات الكل de toutes les façons il sera remplacé par l'adresse de son fils gauche كان الفيس غوش موجود صح كان مش موجود معناتها نيل il se remplace par nil et c'est toujours correct خاطر كيف ما كنت نحكي راهو le plus à droite il n'est pas forcément une feuille كيما ينجم يكون عنده nœud عنده partie gauche il n'a pas de partie droite كيما ينجم يكون une feuille donc il récupère le champ valeur de ce nœud là donc il fait le remplacement nécessaire il récupère l'adresse de l'élément qu'il doit il fait la mise à jour des liens et puis il te pointe à champ fils gauche et dès que le champ fils gauche n'existe pas c'est-à-dire que c'est une feuille et dans ce cas-là c'est toujours correct ou il fait appel à libérer pour libérer là l'adresse qui se trouve au pointeur P. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? En classe, en ligne. En ligne, est-ce que c'est bon? Oui, madame, c'est clair, c'est clair. Ouais. Oui, madame. Je vous invite, s'il vous plaît, donc, essayez de refaire ça à l'algorithme de supplétion à tête reposée. Je vous surtout في l'examen, on vous donne une structure un peu زايدة champ, ناقصة champ, هذيك اللي حكي الكل. Donc, كي تبدا فاهم le principe, vous pouvez le modifier. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, c'est fini avec les APR. Donc, on va revenir au cours. Donc, Samahni, Amine, je n'ai pas analysé ta proposition. Amine. On va essayer de la corriger.
vite fait. Si elle continue là. Une feuille libérée A, non. في البي تحط دونك l'adresse de A ou A tu vas la remettre à Nil ومن بعد تعمل libérer B. ما نعرفش اسكو فهمتها ولا فهمت. امين. Sinon, si le fils gauche égale à Nil et le fils droit différent de Nil, donc لهنا باش ترمبلاسي par le fils droit. Donc لهنا ريت البي reçoit A كتبها مرتين كنت تنجم تحطها مره واحده قبل السي. Donc c'est correct البارتي هذيك. اوكي. Sinon, باش تاخذ voilà, donc sinon P reçoit A ou A راهو c'est un pointeur ولهنا je comprends que باش تاخذ un entier هكا ولا انا غلطه؟ لا باش ترجع لها نو برانسيب مينيموم. معناها باش ترجع لها اللي فيها المينيموم اما ما يجيش الA il reçoit directement ça. Non. الA en fait مش باش نبدل له في الشيناج نتاعو خاطر انت لهنا اذا كان وصلت للبارتي هذيا سي كو عندك ان نو افيك دو فيس. Donc tu dois récupérer donc la plus grande valeur de ou la plus petite valeur de la partie droite. Mais tu vas remplacer le champ valeur de A, tu vas pas toucher au champ de chaînage de A. Est-ce que فهمتني ولا؟ امين. فهمتك كيف فهمت. Donc c'est exactement ce qu'on a fait la version اللي قبل juste انت خديت la plus petite valeur de la partie gauche. Donc ce qui va changer لهنا c'est au niveau de l'update node au lieu d'avancer بالفيس droit باش تولي بالفيس gauche خاطر حاجتك باصغر valeur. الباقي كله il reste valable. Ou l'autre faute c'est que وقت اللي تحط donc A reçoit une nouvelle adresse باش تضيع في les liens. نحن لهنا تفهمنا اللي la procédure ça consiste à remplacer le champ valeur et à supprimer le nœud اللي انا خديت منه champ valeur. انت لهنا tu n'as pas fait ça. هكا ولا فهمت غلطك شنو بالضبط؟ Voilà. Sinon le reste donc c'est pas mal de toute façon. Très bien. Ben donc vous l'avez là l'algorithme. Donc on passe. طب شوفوا est-ce que la recherche est-ce qu'il s'agit d'un ABR l'exemple que vous voyez في السلايد هذايا. Il s'agit bien d'un ABR. وشنو هي السبيسيفيسيتي اللي فيه؟ كله ما عنده من سيل فيس دروا. C'est qu'il est كله فيس معناتها كوتي واحده soi-disant. يتسمى arbre dégénéré. Donc voilà, dégénéré droite ou la dégénéré gauche. لو كان supposons qu'on cherche la valeur x égale à 11 قداش من نوع باش نفيزيتي لهنا؟ الكل 11 دونك الكل خاطر اكبر فالور هي 10 20 كيف الكل. دونك لهنا لا ريشيرش ني بلو اوبتيميزي. توا نحنا وقت اللي on a comparé la BR par rapport aux arbres binaires قلنا راهو le plus c'est que les éléments sont organisés et du coup في الباركور de l'arbre à chaque fois باش نقسم soi-disant يا partie gauche يا partie droite. وقت اللي يكون l'arbre نتاعنا ديجينيري الحكايه هذه ني بلو فالابل. والريشيرش باش تولي اون ريشيرش سيكونسيال يولي لا بي ار عباره على شنو؟ عباره على ليست شيني سامبل تيل كو لي زيليمون سون تريي. دونك ما عادش فما حتى اوبتيميزاسيون. فوالا تولي ريشيرش نونت وريشيرش سيكونسيال. فوالا دونك لهنا دو كو لا سوليوشن سا كونسيست اون كوا؟ لا بي ار باش تكون معناتها باش تكون elle a deux valeurs ou باش تكون intéressante. Il faut toujours qu'elle soit ce qu'on appelle arbre équilibré. معناتها لازم ديما partie gauche par rapport à la partie droite يكونوا متقاربين. مش arbre بكله gauche ولا بكله droite خاطر كيك ما عادش عندي حتى اوبتيميزاسيون.
c'est ce qu'on appelle les arbres équilibrés. Donc, arbres équilibrés, donc voilà. Donc, voilà, donc on va commencer par les ABL, on va chauffer les arbres de Troie. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est un ABR. Et en même temps, ça constitue donc ce qu'on appelle, donc on dit 1, 2, 3, 1, 2, donc voilà, ce qu'on appelle un ABL. Donc ABL, il y a ABR équilibré, tel que la différence de niveau entre la partie gauche et la partie droite ne dépasse pas le 1. Donc soit la partie gauche باش تكون زايده niveau, ولا la partie droite باش تكون زايده niveau, ولا زوز قد قد. C'est ce qu'on appelle les ABL. Donc l'ABL, il y a بيدها ABR, tel que différence entre gauche et droite ne peut pas dépasser en valeur absolue le 1. Et dès qu'allez, je fais l'ABL, je me dis donc là, l'appellation ABL, c'est par rapport à ceux qui l'ont inventé. Donc voilà. Donc là, on va ajouter un critère appelé la balance. Donc la balance, en fait, c'est quoi? C'est la différence entre hauteur partie gauche ou moins hauteur partie droite. L'hauteur, il y a le maximum de niveau. كما شفناها dès le début des arbres معناتها. Donc la balance d'un arbre vide. Donc gauche ما فماش واصلا ما فهم شيء. 0 moins 0 ça vous donne un 0. Donc c'est 0. La balance d'un nœud quelconque, c'est la hauteur de la partie gauche moins la hauteur de la partie droite. Donc voilà, définition d'un ABL. Un ABL est un ABR, donc tel que l'arbre vide est un ABL. L'arbre A, défini comme d'habitude, A1 c'est sous arbre gauche ou A2 sous arbre droite ou X la valeur de la racine. Il s'appelle ABL si A1 et A2 à leur tour sont des ABL et la balance de A, elle est égale soit à 0, soit à 1, soit à moins 1. Maintenant, la mesure de balance est liée à hauteur de la partie gauche moins hauteur de la partie droite. Hauteur ou le nombre de niveaux. Ce critère-là, ou cette mesure de balance est liée soit 0, soit 1, soit moins 1, en fait, il faut la vérifier pour chaque nœud de l'arbre. مش كان الراسين. كل nœud, quel que soit sa position, chaque nœud, il doit être de balance, soit égal à 0, إذا كان sa partie gauche, nombre de niveaux, il est égal au nombre de niveaux de la partie droite, soit moins 1, إذا كان moins 1, إذا كان partie droite زائد niveau على gauche, soit 1, إذا كان الgauche زائد 1 على droite. Donc, quelques exemples. Les gauche, la fisse gauche ou la fisse droite. Donc, si vous appliquez la formule hauteur partie gauche moins hauteur partie droite, vous aurez la valeur 0. Donc, au niveau des feuilles, ce sont des zéros. Quel est le nœud qui contient la valeur de قديش عندك من hauteur droite un seul niveau A moins 1, ça vous donne 0. Donc, le nœud qui contient la valeur de base, 0. Le nœud qui contient la valeur 5, il n'a pas de fils gauche, 5, à gauche et fils gauche. On a uniquement un fils droit. Donc, si vous appliquez la formule balance du nœud qui contient la valeur 5 égale à hauteur partie gauche ou hauteur partie droite, hauteur partie gauche, c'est 0. Hauteur partie droite, c'est 1. Hauteur, c'est pas le nombre de nœuds, c'est le nombre de niveaux. C'est le maximum des niveaux, en fait. Voilà. Donc, je t'article 0 moins 1, je t'article moins 1 pour le 5. En ligne. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, moins 1. Oui, madame. Le nœud qui contient la valeur 4. J'article 0. On applique la même formule. Hauteur de la partie gauche, on dit 1, 2. On dit 2 niveaux. La partie gauche. La partie droite, on dit 1, 2. Donc 2 moins 2, ça vous donne 0. Donc le nœud qui contient la valeur 4, il est de balance égale à 0. Maintenant, on a le nœud qui contient la valeur 9. Kif 1 moins 1, ça vous donne un 0. Donc il est de balance égale à 0. Il nous reste uniquement le nœud racine, le nœud qui contient la valeur 7. Comme la partie gauche, l'auteur doit 1, 2, 3. On dit 3 niveaux. La partie droite, on dit 1, 2, 3 moins 2. 1. Donc, balance égale à 1. Donc, il s'agit bien d'un ABL. Donc, l'ABL, ABL, donc les éléments sont organisés. C'est la mesure de la balance qui doit être égale soit à 1, soit à moins 1, soit à 0. La balance, on la calcule par la formule suivante, c'est la hauteur de la partie gauche moins hauteur de la partie droite. La hauteur est le maximum des niveaux. Est-ce que c'est clair? B.
Donc, côté structure, un ABL, c'est exactement un ABL, c'est exactement un ABL. C'est un pointeur sur nœud, champ de valeur, fils gauche et fils droit, oui. ماشي الكرسيف شكون؟ أكيد récursif, oui. خاطر احنا كي باش نحسبوا شنو لوتور نتاع نو فيس غوش معناها مو لوتور نتاع فيس دروات Ouais. اللي هنا واش يستحقها ريكورسيفيتي هي الفونكسيون اوتور هي في حد ذاتها ريكورسيف. لا ابار اوتور معناها نحكي على فونكسيون افيال مثلا ماهيش فونكسيون افيال راهو سي ان تيب امين ريشيرش ايكيليبري اللي متسميه افيال. لا نحكي معناها الفونكسيون ولا البروسيدور باش ترجع لك اسكو هو افيال ولا لا. Si vous voulez, il faut que chaque nœud, يلزم كل nœud البالانس نتاعو soit 0 soit 1 soit moins 1. Donc, إذا كان le nœud اللي أنت مبوينتي عليه c'est bon, le champ balance نتاعو appartient à l'ensemble des valeurs acceptables اللي هو moins 1, 0, 1, tu dois continuer la vérification partie gauche et partie droite. Donc, je te retourne et AVL de la partie gauche avec un grand T et AVL de la partie droite. Donc, c'est récursif. Déjà, on peut le développer. سامعني كي قصت عليك معناها اذا كان البالانس نتاع الراسين معناها صحيحه مثلا مش بالضروره اللي تحت البالانس تاعهم صحاح. اكيد هذاك علاش يلزم الفو لا فيريفي بور شاك نو. اوكي فهمتك. فهمت مثلا لهنا امين نجم تكون عندك في بلاصه 9 عندك 8 واسد دروات عندك 9 واسد دروات عندك 10 واضح. دونك النو اللي فيها 8 اللي هو لو فيس دروا دو 7 ما عنده حتى شيء على الجوش وعنده دو نيفو على الدروات. دونك البالانس نتاعو اللي تيغال موان 2 وموان 2 سي با اكسبتابل. فهمت. ترجع حتى للديفينيسيون لهنا راهو il faut que la balance de A soit هكا وال A1 وال A2 à leur tour sont des AVL ما فيش كلام هذاك toute spécificité ça doit être donc vérifié pour chaque élément pour chaque nœud. واضح مادام معناها البالانس يا اما 0 ولا 1 ولا موان 1 سينو ماهوش فيريفي معناها يعطيك الصحة سينو مش AVL. وي داكور ميرسي. عايشة. Donc côté structure كما كنا نحكوا il s'agit bien d'un AVL pointeur sur nœud فيه 3 champs valeur fils gauche fils droit. توا les opérations structure de données dynamiques donc عندنا recherche عندنا l'insertion وعندنا suppression. recherche هي بيدها على recherche dans un ABL خاطر rien n'a changé هي ABL بطبيعتها. donc on conserve la même définition. par contre l'insertion ou suppression هما بيدهم l'insertion dans un ABL اما اللي زايد عليها شنو؟ c'est plutôt la mesure de la معناها باش نشوفوا احنا اذا كان الانسيرسيون ولا سبريسيون تفيريفي اسكو هي تبدلت معناتها افيل. Donc tout changement qui va toucher à les changements هما soit suppression soit ajout. كل suppression ولا ajout كيما تنجم avant l'ajout AVL وبعد l'ajout تبقى ديما AVL كيما ينجم العكس بعد l'ajout تولي عندي un nœud déséquilibré كيف par rapport à la suppression. Donc la procédure d'insertion dans un AVL égale à la procédure d'insertion dans un AVL plus une étape de rééquilibrage. Elle doit s'assurer que chaque opération d'insertion doit être suivie par un contrôle. خاطر يلزم كيما في لي زعما بالك شفنا في السوبريسيون يلزم بعد السوبريسيون يلزم ديما تبقى ابير. هذاك علاش لازم نخمم كيفاش باش نكتب الكود نتاعي pour que la structure soit intacte. حتى باش تدير راهو tu vas appliquer exactement la procédure d'insertion dans un APR واللي هي باش تدير une phase de rééquilibrage si nécessaire bien évidemment كيف في السوبريسيون. donc باش supprimer en appliquant ce qu'on vient de voir ensemble plus une étape de rééquilibrage qu'on va les voir la semaine prochaine inchallah. Donc juste je fais l'appel s'il vous plaît avant de quitter la salle. On va revenir sur ça وتوا نخدموا avec beaucoup d'applications. هذا كي تفسخ إليمون ما تجيش تعمل إكيليبراج معناها. قلت لك جوست ريمارك مادام عاش كي تفسخ إليمون مثلا. أي. أنت حاجتك بس تفسخه معناها إذا كان تفسخ دونك ماكش باش ترجع في بلاصته حاجة أخرى باش تعمل إكيليبراج. لا بعد ينجم بعد ما يتفسخ الإليمون هذاك الأربر ما عادش يولي أفيل أمين. أي فهمتك أما أنت باش تعمل إكيليبراج باش ترجعها أفيل معناها لازم تفسخه ويقعد أفيل هكا ولا؟
اي انا نفسخ ومن بعد نثبت اسكو صار شونجمون كي دوا تيتر معناتها ايتوديي ولا اي اما بجوز نثبتوا هكا هو مش معناها باش نعملوا لا موديفيكاسيون. لا لا سي باش نثبتوا باش نصلحوا يلزمها ترجع افيال. فهمتك. on va voir ça avec مدام جوست عندي سؤال مدام. بيتفضل. كي نصلحوها معناتها ابارتيغ من اربر بينير معناها دو ريشيرش والا نموديفيوها ليست شيني معناها ومن بعد نعاودوا نصلحوا. ابير بلوتو افيل دونك افون لانسيرسيون ولا لا سوبريسيون عندك افيل ويلزم بعد كيف تبقى افيل. لا نحكي على الفونكسيون تاع الابديت. الريكيليبراج شبيها؟ خاطر حسيتها معناتها سهله اذا كنت تاخوها من ليست شيني معناها في شاك فوا باش تاخذ نص ديما ومن بعد تحط. ان فيت نو ما عندي نعرف وكا هذا نشوفوا افيك ديتاي المره الجايه ان شاء الله. داكور. رحاب عباسي، محمد علواني، محمد إليلا، شيماء عفاوي بريزونت مدام، نادر عروب، غايث بلطي، بن شيبة ان ليني، خلود بن هلال بريزونت، أميرة بن كليد بريزونت، محمد برايس محمد بريزون، محمد بن صالح، سهيل، أحمد بن بالطيب إليلا. مدام بن صالح بالله بريزون جوست بروبليم ميكرو. اوكي تري بيان. بي دونك هدى اون ليني نورمالمون. إكرام، سيرين إليلا، أمير اون ليني.